नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने यह दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 17,14,066 डुप्लीकेट मतदाता है। उन्होंने कहा कि तृणमूल ने एक ही व्यक्ति का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अलग अलग तरीके से डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की। फर्जी वोटरों के मामले में केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मीडिया से कहा कि पश्चिम बंगाल में 17 लाख फर्जी वोटर है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 17 लाख फर्जी मतदाता हैं, जिनमें से 34,000 मतदाताओं के एपिक नंबर फर्जी है। 16 लाख से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम, पत्ते और परिवार के सदस्यों के नाम सभी वोटर कार्ड में एक जैसे हैं, लेकिन EPIC नंबर अलग अलग है। हमने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी है। इसके साथ ही हमने उनसे फर्जी नामों को मतदाता सूची से हटाने का अनुरोध किया है। आज के हमारे 3 सदस्यीय दल इलेक्शन कमिशन अर्थात भारतवर्षे निर्वाचन कमिशনের সাথে আমরা আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন তাদের সামনে দিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কর্মীরা যে ইলেকটোরাল রোল অর্থাৎ ভোটার লিস্ট তার থরো অ্যানালাইসিস করেছে। অ্যানালাইসিস করে আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে ভোটার রোল তাতে প্রায় 17 লক্ষ ডুপ্লিকেট নাম পেয়েছি। 17,14,066টি, আমি আবার রিপিট করছি, 17,14,066টি ডুপ্লিকেট নাম পাওয়া গেছে। একে এই যে নামগুলো অর্থাৎ যাদেরকে আমরা ডুপ্লিকেট নাম বলছি, মানে একই জিনিস দুবার পাওয়া গেছে, তাকে 2 ভাগে ভাগ করেছি আমরা। টাইপ এ যাদের এপিক নাম্বার সেম, এরকম নাম পাওয়া গেছে হচ্ছে 32,886, অর্থাৎ 32,000 নাম, 886 নাম, মানে প্রায় 33,000 নাম আমাদের ভোটার লিস্টে আছে, যাদের নাম 2 জায়গায় আছে ভোটার লিস্টে, যাদের এপিক নাম্বার 1। অতএব বোঝা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস জেতার জন্য এই ধরনের ফন্দি এঁটেছে। পরবর্তী সময় নির্বাচন কমিশন যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে একই বিধানসভার মধ্যে একই এপিক নাম্বার, একই ফটোওয়ালা ব্যক্তি যদি একাধিক থাকে, তাহলে সেই নামগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। তারপরের সংখ্যা বলছি কিন্তু এটা, অর্থাৎ একটি অ্যাসেম্বলির বাইরে অন্য অ্যাসেম্বলিতেও নাম রেখেছে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে আপনারা জানেন যে একাধিক দফায় ভোট হয়, অতএব একটি অ্যাসেম্বলিতে ভোট দিয়ে যেন অন্য দফায় ভোট দিতে পারে। শুধু তাই নয়, তৃণমূল আরও কিছু চালাকি করেছে, আমরা ধরতে পেরেছি সেটা। টাইপ ব্যুরো রিপোর্ট PBTV নিউজ।